اكيد هذا كيف حالك؟ كلام. كيف ناس بنغلاديش؟ الحمد لله. الحمد لله. ايش واحد ثاني؟ আপনি কেমন আছেন? হ্যাঁ? আপনি কেমন আছেন? আপনি 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 কেমন আছেন? কেমন আছেন? আপনি কেমন আছেন؟ بنغلاديش. ايوه. ايوه ايش باقي؟ ايش واحد ثاني؟ يجيبوا واحد سهل. واحد ثاني يلا. কি অবস্থা বাংলাদেশ? কেমন আছেন? كيف وسط بنغلاديش كيمون আছেন? কেমন আছেন? كيمون আছেন? ايوه. ايوه. جيب واحد ثاني كلام واحد ثاني. কি খবর খানা খাইছেন كي كبر খানা খাইছেন كانك حسن. খাইছেন খাইছেন هيسن اكل. আক্কেল هيسن يعني اكل. খানা খাইছেন كان ايسن. ايوه أيوة.